C'est le président qui parle. Il faut poser. Ansou, assalamu alaikum. Ame befo. Journaliste amba fo. Pressant li mo fa bien ame befo. Fenfe sur le manani erina. Ame befo. Amborabi amna foli bla. Malien ma. Kunu malien fenfe bora kika fato de nyumaya ira. Ka kera munu tara Tour d'Afrique la Bamako yan. A kera munu bora Sigaso, Kuchala, Buguni, Yanfolan, Kita, ntina se ka befo. Koroma ka foli be beye. Fenfe mobilisation nke ka ira. Ko Mali dugumye ka foke iba neni ki sentrika la Malion tina sama. Me Malion fo fana ka daka ya ira ka fo bagabagali ane ka menasi juguta ka se Malion ma Malion te soma. Donc Malion yu ka faso di maira ko olu ya fo transition fenfe tara fo sede mo aboro le fanfela la. Mona sede mo ka don ka fo ko Malion ne va décider Mali be ta bolo mun kan. C'est d'autres ceux qui décideraient. Surtout, c'est d'autres chef d'État ou remne. Ou quand uski ka miri ka fo olube tomu ngono to e sharia mu fo olu yere boro kuna mena donc quand ake Malien ou mabi no ya se kube grante ta ka se Malien ma ne ala sona ala be tien deme Mali be boni gelain kono mais ambe kilen fo sedo mogo de sa ka donc ka fo ne olu fenta ka sama munte sharia kono donc abe u kilen ni Mali de che donc an fana mogo mun ya antena nyina ko donla ame ñoy ko shawbe ñoy yoro chamana mute kulon se korolay donc alsa me Malion fo u ka façon de mala korema satisfaire trop donc vraiment bene chaire a bene baraji akatu na salal. Président Komba. Ouais, d'accord. Donc, président ka kuma kɔfɛ comme a y'a fɔ cogo min na su in na lajɛrɛba yɛrɛ a kun ye foli de mais a y'a dɔn foli in kɔnɔ kuma wɛrɛw bɛ se ka bɔ aw fɛ mais fo an ka segin a kan k'a fɔ ko an bɔkun kun ye min ye n'o ye Faransi ka saradasiw tagali ye ani k'a yira ko ko min bɛ sen na n'o ye délai de transition ye ko fasodenw de y'a fɔ wa ɲɛmɔgɔw ka kuma tɛ fasodenw ka baara de don o kɔrɔ ye mun ye Maliyɛn bɛ fan o fan a b'a jateminɛ ko korema anw tɛ baara kɛ ni foyi ye mun tɛ fasodenw ka miirina ye an bɛ baara kɛ n'o dɔrɔn de ye donc faso jama de y'a ɲini ko an dalen tɛ Faransi ka armée la bilen k'u ka taa ka bɔ yan donc président y'a fɔ cogo min su in na émission yɛrɛ a belebeleba a juba de ye ka foli kɛ sabula n'i ye maa wele n'u bɔra i ka kan k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma segu u ma donc ne bɛ se k'o fara kuma kan halisa ka jama fo je crois que o la ni fɛn wɛrɛ min bɛ yen an bɛ se k'an da don donc président bɛ yafa delikaw fɛ parce que ale kun kan ka kuma min fɔ o ye nin an ni ne bɛ continuer émission tɔ la. Ok, Komba Insou. Donc comme il est journaliste donc an b'a dɔn k'a fɔ kunun ni ɲɔ waati o y'a sɔrɔ kibaruya sɔrɔla an ka jamana kɔnɔw fɛ k'a fɔ aw ye minnu bɛ CNT kɔnɔna na aw wololen don ko sarakisɛw dɔ bɛ yen a kan ka jateminɛ kɛ olu kan n'o bɛ tali kɛ la charte de la transition ko k'o lajɛ fo ka taa se police territoriale o kuma cayalen yala aw ka nin wele in i bɛ se ka mun de f'a ye. Bon an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ko gouvernement sumaya na weleli fɛ c'est-à-dire a ka kan bɛɛ k'a faamuya ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi assise nationale bɛnkan fɛn min bɔra a kɔnɔ valeur min b'a la ni constitution bɛɛ ye kelen parce que a fɔra Maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko Maliyɛn ka bɛnkan de don k'o bɛnkan in k'a bɛ lawaleya jagoya jamanaden bɛɛ kan o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye hali jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ u bɛ baara kɛ ni assise nationale ka laɲini o assise nationale Maliyɛn bɛɛ bɛnn'a kan ko ka transition délai ko k'a daminɛ kalo 6 la ka taa san 5 la a b'a faamuya o la k'a fɔ transition tɛ se ka autorité tɛ se k'a f'u yɛrɛ ma cogo si la ko an bɛ san 5 kɛ baara la ou bien an bɛ san 4 kɛ baara la k'a sɔrɔ
o ma kɛ charte ma révisé donc charte révisé o de bɛ se k'a to assise nationale ka recommandation bɛ se ka bila en application n'u kun ko sa k'an bɛ ko délai de transition ye san 2 ye a san 2 a tɛ se ka fɔ da la ten a base juridique o de ye charte révisé donc charte bɛ révisé de pour que k'a fɔ bon transition jamanadenw ye min fɔ o ye k'a daminɛ kalo 6 la ka taa san 5 la o de bɛ don kuma kɔnɔ kelen filanan a y'a ye ne ye kuma ɲɛfɔ an ɲɛna n ko kuma min fɔra CNT ko kan n'u kun ko k'a lajɛ ko k'a sigi cogo yɛlɛma n y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna n ko non min kun fɔra o ye de soit ka CNT ko k'a lajɛ cogo wɛrɛ la ou bien ka dɔ fara a kan donc n'i ye laɲini lajɛ laɲini yɛrɛ esprit kun ye ka dɔ fara CNT jama kan donc charte révisée b'o fɛnɛ ta en compte charte révisée a bɛ ko caman don charte kɔnɔ ka yɛlɛmaw don a la an bɛ ka taa taabolo kura min na charte révisée fɛnɛ a b'a yira k'a fɔ i n'a fɔ a bɛ jateminɛ kɛ a y'a ye Maliki Jaw sanctionnera mɔgɔ caman sanctionnera o kun ye ko parce que ko transition yɛrɛ tɛ k'a yira k'a ŋaniya yira k'an bɛ ka fɛ ka élection organiser bon élection dun fɛnɛ a tɛ se ka organiser ka sɔrɔ loi électorale tɛ yen bon o loi électorale min b'an bolo fɛnɛ a tɛ se ka don ba la ka sɔrɔ assise ka kuma fɛnɛ bɛ yen n'i ye loi électorale in jateminɛ assise ko an kun y'a loi électorale min kun b'a kɔnɔ o ye ko ka baara de kɛ ka région kɛ députéw sigiyɔrɔ ye mais alors que assise nationale ko région ou cercle donc o kɔrɔ assise ka laɲini o bɛna don loi électorale kɔnɔ ani laɲini caman kɛra assise nationale fɛ bon n'i ye jateminɛ kɛ session extraordinaire la u nana projet damadɔw fɔ ko olu da bɛ don olu kuma na i n'a fɔ a projet fɛn fɛn kun bɛ yen a tila bɛɛ kun bɛ an ka tabali kan projet 2 b'a la o ye anw yɛrɛ ka santé domaine ta ye projet min bɛ institut national de santé publique kan n'o bɛ na ni CVD o créeli ye ani projet min bɛ tali kɛ jeli dili kan n'o ye le sang et ses dérivés an kun y'o bila kɛrɛfɛ n ko kuma fɛn caman bɛ yen ko o b'a jɛ ɔ police territoriale ko min fɛnɛ donna la o tɛ ko kura ye o ye kɔrɔlen de ye a kun bɛ yen depuis le 20 mai maintenant a fɔra a ye kuma kan a n'a donna ba la o ye kuma 2 ye dɛ donc o police territoriale bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ a kun bɛ miirina min kɔnɔ a n'a bɛna baara kɛ mun ye a rejetera fan bɛɛ fɛ a renvoyera siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ donc le fait que k'a fɔ dɔrɔn ko police territoriale k'a bɛ kuma o kɔ o kɔrɔ tɛ k'a donna ba la n bɛ fɛ mɔgɔw ka mun faamuya députéw bɛ se ka hali sariya ta u bɛ se ka loi dɔ voter mais président bɛ se k'i ban k'a promulguer donc o police territoriale ko kuma min o fɛnɛ donn'a kɔnɔ ani loi caman mais il faut que an ka maliyɛn bɛɛ la hakili lajigin n ɲɛ b'a la police territoriale ko kuma cayara parce que bi n'i ye jateminɛ kɛ a kuma yɛrɛ fɔli nafa yɛrɛ t'a la bi a kun man ka fɔ yɛrɛ parce que hali n'u m'a fɔ ko an bɛna kuma kɛ nin kan urgence tɛ police territoriale ka a don ba la urgence tɛ o et puis police territoriale yɛrɛ a bɛ miirina min kɔnɔ an yɛrɛ a miirina bɛɛ bilara Mali fɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan i mana ko ko kɛ jamana in kɔnɔ n'a ma i tenkun assise nationale et résolution na i bɛ fu de la o loi tɛ se ka tɛmɛ o par exemple n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ polisi a fɔra de ko ka polisi militariser o de bɛ assise nationale et résolution kɔnɔ a kɛra k'a fɔ fɛnɛ ko la relecture des textes de la décentralisation ko yɛrɛ fɛnɛ kan ka kalan segin ka ko kan bon n'i yɛrɛ ye Mali yɛrɛ jateminɛ police territoriale kuma in bɛ fɔ de a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko ni nin fɔra dɔrɔn ko CNT mɔgɔw kunkolo sulilen de bɛ dɔrɔn k'u bɛ se ka na ten bon police territoriale an b'a ta ka don ba la non mɔgɔ kunkolomaw de fɛnɛ bɛ yen ni a fɔra min fɛ n'i y'a fɔ ni hakilina min ye bɛɛ b'i ka miirina dɔn mais an kɔni bɛ min dɔn bi maliyɛn bɛɛ k'a bila kunkolo la k'an bɛ phase 2 de la kuma dɔ bɛ yen n'a fɔra a ka di minnu ye transition ka mangoya u b'o kuma ta k'a siri juru la yan fɛ k'a bolo bila yan fɛ k'a sen bila yan fɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko maa lankolonw de sigilen bɛ dɔrɔn CNT kɔnɔ n'u nana fɛn fɛn bɛ Mali ci dɔrɔn u b'o de kɛ non c'est pas comme ça police territoriale pour que a ka don ba la police territoriale ko kuma yɛrɛ an y'o kuma fɔ k'o ban a tɛ se ka fɔ ko police territoriale n bɛ fɛ bɛɛ k'a faamuya Mali yɛrɛ carte administrative yɛrɛ tɛ Mali la fɔlɔ
région kura minnu créera o ma voté fɔlɔ région yɛrɛ ma opérationnaliser fɔlɔ e b'o politique sigi min kelen filanan police territoriale u mana fɔ k'u b'a yɛlɛma cogo cogo police municipale de don a tɛ se ka kɛ i n'a fɔ miirina min tun bɛna jamana fara k'a bɛ taa o kadiri fɛ mɔgɔ t'o loi voté yan brigade de don c'est comme les babas de Bamako brigade de vigilance c'est le 3e niveau de la sécurité hali marifa yɛrɛ tɛ d'u ma hali u tɛ mɔgɔ ka carte d'identité contrôler u bɛ bila de mairie kɔnɔ et puis u bɛ assermenté u bɛ t'u kale juge ɲɛkɔrɔ o de y'a esprit ye maintenant n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko an bɛna fɔ de i n'a fɔ min tun bɛ Azawadi hakilina la ko ka police territoriale sigi ka dugu fara fara ka jamana fara bɛɛ k'i hakili sigi k'a fɔ ko tɛ se ka kɛ Mali la Asimi tɛ se k'o kɛ anw tɛ se k'o kɛ o yamaruya tɛ gouvernement bolo jamanadenw ye kuma min fɔ u ko assise nalen an bɛnna mun kan ko le Mali est un état unitaire décentralisé laïque a ma fɔ ko un pays fédéral donc police territoriale fédérale kɔnɔ o tɛ se ka marcher donc mɔgɔ kana na nin don ko la ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ ka nin ko wa k'u taara Rome dɔrɔn ko papier min signé na k'u nana police territoriale dɔ la ni bɛ depuis le 20 mai Muktar Wani ka gouvernement de ye nin proposé maintenant a kuma bɛ fɔ ten kɛ pour que k'a yira i n'a fɔ k'an bɛ fɛ k'an da don accord ko kuma na sinon hali ni accord avancement don gouvernement a tɛ se k'o kɛ ka ban an sera yɔrɔ min na minnu bɛ kuma caman na a sema ni a fɛnw a fɔra k'u kana n'u ka cɛdenw ye an b'o de makɔnɔ fɔlɔ o ma kɛ commune ma créé région non opérationnalisera au moins 40 directions techniques o kan ka na o si ma kɛ e b'o polisi i b'o sigi yɔrɔ jumɛn a bɛna baara jumɛn kɛ hali n'i ye jateminɛ kɛ Bamako district yɛrɛ a bɛna bɔ maire commune 6 maire commune 2 maire commune 3 maire o bɛ dabila pewu Bamako bɛ kɛ district kelen de ye maire kelen de bɛ yen maire tɔ fɛn bɛ commune fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ kɛ maire délégué de o bɛ kɛ arrondissement de kɔnɔna na donc Bamako yɛrɛ statut bɛ yɛlɛma a filanan il faut que mɔgɔw k'a faamuya ko administration o min kun seginna kɔfɛ n'o ka contrôle kun bɛ kɛ posteriori o tɛna kɛ bilen o jamanadenw bɛnna o de kan o c'est à dire maliyɛnw kana na ni fɛn dɔw fɔra u kana an ka nin baarabaden u kana ta ka sama ka sanga fɛn dɔ ma tasuma fɔli tɛ da jeni mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na ye u ka bila u kunkolo la ko nin kuma minnu bɛ ka fɔ ni minnu bɛ k'a yira Rome ta la Rome ta an y'o analyse kɛ k'o ban an y'a fɔ très bien mɔgɔ k'a bila u kunkolo la ko Korema sigilen tɛ ten dɛ c'est à dire centre d'analyse de bɛ Korema bolo n'a bɛ f'o ma ko commission scientifique n'o président ye ne ye ONG Arapacis a muso bɛ fɛn o fɛn na an ye nin bɛɛ dɔn ni sema damaw kun taara yen Italie u kun bɛ na fɛn o fɛn kɛ o kun ye ka janfanjugu ta ka Mali sɛgɛrɛ mais n'i y'a ye Wage taara Wage y'a fɔ de ko wari o wari n'a bɛ d'u ma ou bien ko n'a bɛ kɛ u bɛ tɛmɛ gouvernement fɛ parce que gouvernement de ye accord d'Alger parti malien ni représentant ye maintenant i bɛ se ka min fɔ n'o fana ye tiɲɛ ye parce que ni ni jamanadenw bɛ kuma i bɛ tiɲɛ de fɔ pour que sini ma sinikɛnɛ ma maaw kana na nkalon ye ko la a kɛra sababu ye kɔni ka légitimité di CSP ma le cadre stratégique permanent et c'est ce qui n'est pas normal mais on n'a ta o ta olu ma n'u munumunu cogo cogo u bɛna mun sɔrɔ u ɲɛ o ye assise nationale de la refondation o décision min taara o tɛ wuli Asimi tɛ se ka o sɔsɔ Choguel tɛ se k'o sɔsɔ wa CNT tɛ se k'o sɔsɔ jamanadenw bɔra le 14 janvier k'a fɔ k'u bɛ transition dɛmɛ n'u ye laɲini mun kɛ assise nationale kɔnɔna la donc maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi k'a fɔ ko foyi tɛna kɛ mun tɛ taa jamanadenw jimi sira fɛ sabanan maliyɛnw ka faamuya k'an bɛ taabolo min kan n'an b'a fɔ ko doctrine Asimi o tɛ dɔ wɛrɛ ko Mali ta y'a yɛrɛ ka dugukolo ye o kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ accord kɔnɔ min bɛna jamana fara k'an bɛ t'o fɛ a fɔlɔ a kun bɛ fɔ ko armée reconstituée a fɔra bɛɛ na armée reconstituée ko kuma tɛ Mali la armée républicaine une seule armée o de bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ wa une seule police o de bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ maintenant n'i y'a ye police territoire u bɛ ka kuma fɔ ne t'a défendre ne tɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko fɛn ɲuman don dɛ police territoriale nana ni laɲini mun ye n'a renvoyera maliyɛnw ka bila u kunkolo la ko sisan mɔgɔ dɔw kɔni ka baara ye mun ye ni nin kuma nin fɔra dɔrɔn u bɛ nin de ta k'a don ba la ka kɛ i n'a fɔ k'an bɛna jamana janfa ka kɛ i n'a fɔ k'an bɛna accord d'Alger appliqué i n'a fɔ k'an bɔra jamanadenw kɛlen ka assise kɛ k'a fɔ ko jamana ye pays kelen e bɛ se ka taa mun de ko la et puis mɔgɔ ka fɛn dɔ fana faamuya désormais projet de loi fɛn bɛ kɛ an bolo
n'a bɛ ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna de yan'a ka voter donc an tɛna na taa fɛn dɔ ta ten k'an sigi ko an tɛ mɔgɔ sago kɛ anw ka sira tɛ Europe sago la an tɛ CEDEAO sago kɛ maliyɛnw de sago bɛ kɛ mais maliyɛnw ka laɲini o dɔnnen don bi maliyɛn bɛ min na bi o tɛ police territoriale ko ye o ye sécurité ka kɛ jamanadenw ka segin u nɔ la an k'an ka communes créer an k'an ka fɛnw créer a projet de loi mana na a y'a bila u kunkolo la ko mɔgɔ hakilimaw de bɛ yen faamuyali de bɛ kɛ nin fɛn ninnu na fɛn fɛn bɛ taa jamana contre la a y'a bila u kunkolo la ko mɔgɔw tɛ don o da fɛ donc mɔgɔw kana na aw ja mɔgɔw kana na ɲimi ɲini telu bɛ maa min kun na parce que na u kana na raccourci dɔ kɛ ko fɛn dɔ bɛ yen n bɛna révélation dɔ k'aw ye a b'a kalama k'a fɔ ko yɔrɔ sanction taara Maliki Jaw kama Wage fɛnɛ b'a la c'est à dire Faransi ka méthodologie u ye fɛn bɛɛ kɛ hali u ka sécurité u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que u bɛ se ka Maliki ninnu mabɔ tɔw la cogo min Maliki ma sɔn u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que Wage bɛ se k'i mabɔ mɔgɔ la cogo min na o ma sɔn donc sarasiw duuru ninnu u jɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ donc u ma se k'u fara min na sanction y'o expression de tuma caman siga bɛ na mɔgɔ la ko est-ce que karisa tɛ sɔn ka janfa o bɛɛ y'u ka kuma de parce que u bɛ fɛn o fɛn ɲini o ye maliyɛnw ka siga don ko est-ce que Maliki Jaw ni Assimi bɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que Wage n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali tɛ Wage ta ye Mali tɛ Maliki Jaw ta ye Mali tɛ Assimi ta ye Mali ye maliyɛnw de ta ye Assimi y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna ko peuple mana min fɔ o de bɛ kɛ souvent erreur de communication bɛ kɛ par exemple n'an kun kumana ɲɔgɔn ɲɛna an b'a fɔ ce n'est même pas la peine session extraordinaire i k'a fɔ ko police territoriale bɛ yen parce que dans tous les cas ni dossier bɛ a ka tabali kan assemblée kɔnɔ dossier o dossier b'a bolo sanga ni wagati a b'a dossier ta a bɛ kuma kan mais a bɛ di commission mun ma olu de bɛ mɔgɔw ɲininka ka u bɛ gouverneur wele u bɛ bɛɛ wele ka bɛɛ ɲininka est-ce que nin bɛ se ka kɛ yan olu ka avis kɔfɛ de a bɛ kɛ et jusqu'à preuve de contraire police territoriale a tɛ se ka don ba la parce que texte Mali yɛrɛ taara assise nationale minnu kan o b'a to fɛn caman b'a kɔnɔ o bɛ se ka bɔ yen maintenant même l'appellation parce que mun ye mɔgɔw sera police territoriale ko ye a fɔcogo mais a mana kɛ cogo cogo an bɛ min dɔn o ye police municipale de ye an y'o de fɔ to kow ka wele u tɔgɔ la mais min kɔni bɛ mun fɔ an ɲɛna dɔrɔn c'est pour que jamanaden bɛɛ k'i ni lafiya parce que an ni tubabuw de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ nin fɛn nin ta i m'a ye o tun ye maliyɛn bɛɛ ɲɛsin accord ma accord bɛ appliqué accord tɛ appliqué Korema tɛna ka na ni traité de coopération militaire ye k'a fɔ ko accord ni bana don banakisɛ ye traité de coopération militaire de depuis an y'o jɔsi an ma accord ko bannen yan hali minnu bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na ko accord an tɛ accord y'an bolo min ye dɔrɔn kɔrɔfɛmɔgɔw ka ji sɔrɔ u ka courant sɔrɔ u ka siraba sɔrɔ armée ka kɛ fan bɛɛ fɛ wa i ye Kidali ka ye i bɛ taa armée kɛ Tesalit mɔgɔ ci tɛ to i ka yɔrɔ la Mali ye anw de ta ye wa siya ko kuma tɛ yen mɔgɔ ma wusa mɔgɔ ye maliyɛn bɛɛ ye kelen maliyɛn bɛɛ ka droit ye kelen o de kama a fɔra même 53 milliards min donna pour le développement des zones du nord a fɔra ko nord dɔrɔn tɛ c'est toutes les zones du Mali donc n bɛ fɛ k'o fɔ an ɲɛna parce que jamanaden bɛɛ kɔnɔ gannen don dɔw b'u ka interprétation na u bɔra yɔrɔ min dɔrɔn u nana nin kɛ i b'a fɔ ko kura tɛ kɔrɔlen don et jusqu'à preuve du contraire dossier kuma fɔlen ta kɛlen papier baden bɛ yen n'a kɔnɔna man ɲi an t'a ta wa an bɛ layidu min kɔni d'aw ma Korema bɛ layidu min d'aw ma papier o papier n'a bɛ nin kɔnɔ a kuma a ɲiɲi n'a ɲɛɲɛ n'a ko k'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ k'a dɔn min b'a kɔnɔ anw tɛ sariya foyi ta k'a voter ka sɔrɔ maliyɛnw m'a dɔn a kungun ye mun ye a ɲɛɲɛ ye mun ye fɛn min b'a kɔnɔ min ka ɲi min man ɲi an b'a bɛɛ fɛsɛ mais an bɛ yɔrɔ min na police territoriale kuma fɔlen t'a to ko a bɛna kɛ wa n'a kuma bɛ fɔ don min na fɛn fɛn b'a kɔnɔ an bɛ bɔ ka fɔ a ye donc mɔgɔw k'a dɔn k'an tɛ nin nɔ mɔgɔ kama Mali bɛ yɔrɔ min na sisan jamanadenw décidelen de don u b'u ka faso dɛmɛ mais ni nin ko wɛrɛ nana n'an m'an kɔlɔsi a bɛ fasodenw décourager jamana dɛmɛni na mais ni fasodenw yɛrɛ m'a faamuya ko dɔw bɛ yen k'olu tɛ se ka kɛ u bɛ ɲinɛ u ka hakɛ dɔ kɔ fasoden bɛɛ bɛnna assise nationale kan mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ na u bɛɛ ka taa assise nationale et résolution ta u ka kalan i b'a dɔn o la ko hali nin a sariya tɛ se ka ta bilen a tɛ se ka kɛ quoi a bɛ cogo a nana cogo min na a tɛ se ka don ba la ten cogo si la parce que assise nationale de bɛ ko bɛɛ sanfɛ o assise nationale o de nana ni charte révisée ye bi o assise nationale o de nana kɛ loi électorale kalan bɛ ka kɛ o assise nationale donc ni session extraordinaire fɔra dɔrɔn dossier fɛn bɛ yen n'o ye dossier pendant ye ni dama d'olu kuma na a kumaw bɛ fɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a bɛ kɛ
Mais c'est une loi de votera. C'est loi de voter. La loi sur l'extradition judiciaire. Et la loi sur l'entraide judiciaire. Mon badin vous sonne loi mo. Mais président Atimi m'a promulgué. Parce que nous a promulgué ko kololo do bala mi ma jamana ma. Donc ne me mon fo malien il faut que anga da do be ta simin to ka do be maliki do ka do be bedo ko police territorial fora dans tous les cas ayo bloc ngolo la anye malien munu yi on mata fin kama te fin yini mo fe malika horonya na ka dambe malike farali mun ke ambo kelela chewo che iko kibo finga ina me nyona mais chewo che be malikola ini andu ante kolonyala kola antise ka anga gena tiedi parce que ame yorom na fo malien be ka fomia kwa me kele mun na sisan autorité on tise ka tiga encore un laidu de di kanté jamana de jampa un laidu de di ko mali be fara ngonga donc ko be na to ni mali be boroto ante do dafe donc aka bloc ngolo la ko de kumai session extraordinaire convoquera a convoquer doré ame ko en fait ko ayre juba jute doré de a juba ju a ci national ka do bala et se ka bo kebe a ci national do bala fin mini a ci national be nyogon soso kibo ibe barako kan de tuna ma na tira me nyogon kliji fin me ni papier ngono ani malien la yini mununke et tu be tali ke nyogona wa to ti tali ke nyogona be blay amena loi munun proposer na te tali ke malien ga la yini na be bla krefe foi de teta saria la bi na ni malien ga la yini ti ta be bladi parce que sera malien benamuka assise nationale la o de be be sanfe itite ko soso akana ga mo kono kantara assise la dron ko ka do fara délai ka ne non ko de ma o fo bena assise nationale ka bla en application en ba suis fo ta sa dana à 25 ans al nanti amandin bla ka to suis malien bena koko kan ka do bala parce que mo tise ka tati ka kuma ka bengando ke kuibe sarado takibo so tise ka kew donc malien ko ere la fiata ko ta assise résolution calendron fait munu ba kono est-ce que oni mi meni kono est-ce que betani nyogo na kitani nyogo ndoro abe bla kerepe de c'est un élément scientifique parce que débat be romna si ça débat niveau ele ladi akana ga mo kono ko fanga korodo akana ga mo fene kono ko an me chu korobna bana depuis assise koni kera no document nebe malien be kanga assise national et résolution ka ke calendrier de ka gule ga tsono ni ko ko nana a ambe na ka koni be est mi me ka ke oni ne kele no be ka ke no te kele ambe bo amba fo ai ni mirina megata ani malien be na minka oteni ni mirina megata ani malien be na minka oteni loi mi nganga na police ou militarisation ni malien be no kan assise national la loi mi fene kanga ke c'est la relecture des textes donc ou kana to mo ka kuma ou kana gouvernement mango ya tuni parce que ame faji mina do ka souhaiter foyer ka faudra oh akun dale mula anya chulo be kana keta Fomba ouais anya ye ka fo police yere bo ka kuma u yere tola do ka syndicat ka fo ni kombe sena ku du jorole ko nye fo liga ku e ka fo len ko fe u se ka ajiya ka fo ku se ka kala turuna te ko police gu daka suno sa ni kuma be se ka fo police ko wa ube kuma min fo uluka mirina de be nyininga barabe keni oyi c'est-à-dire jamana denshi kana panique ni kuma na c'est-à-dire malien be ngani ay kele papier nale ani papier voter ti kele musa ko malien ku daka suno ko chante kolonial la ko on tete ga nga shiana dabla ka aninda fenka non mais u ka blu kuma la kwali sente mo bebe ni fendon c'est-à-dire taxi ko do ribata abe tani kuno de o abe ka taw joni nyakoro ka be feno foko abe malien mo chiti ka malien blo fu blu malien be bor ani ay on be kuma ka kuma ame ka fo bamananga na kunye mu ne ga ni kuma ente dore malien be ka parce que ni mo goro nana ijabo ani menake era dunya bala kechugo tala e ba funyana beka assise national ta comme référence mimbo kono no ni fait on fait teta musa atenya et amete ka ta mo goro ta ko police territoriale oni policier client la police là a son statut direct police territoriale ko kuma abe bla ame police municipalité de là peut-être mo gota do ya fo ko territorial abna yela mato la dans tous les cas e kuma meta dugutigi fe o mate dugutigi denga kunda ko la an me sente la faso jama de to la antina futi ke minte faso jama ka kinai ante mo ka bolo kono barala antirilente an bolo minelente fefe be na tita malien mirina la ko bulu kono la côté do bala me min funyana nu ye kuma do me yana nga wuli ka kuma befo anga nyini anya inde ni police territoriale
papier min b'a kɔnɔ fɛn kɔrɔ don wa a nana ni miirina mun ye o tɛ se ka kɛ fo ni fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ mun bɛ bɛn maliyɛnw ma hali ni ko kura fɛnɛ donn'a kɔnɔ an bɛ bɔ k'a fɔ aw ɲɛna papier min b'anw bolo ko polisi territorial kɔnɔ kuma filɛ maliyɛnw aw ko mun o ye korema ka baara ye donc an b'o fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ kana fɛngɛ min kɛra Rome a kana k'u kɔnɔ k'u bɔra Rome dɔrɔn k'u nana wari de di gouvernement ma k'u tɛna ka fɔ ten an ka taa police territorial la non 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 c'est-à-dire de façon ordinaire n'a fɔra ko session extraordinaire bɛ yen papier o papier bɛ yen a kan ka aw da don a bɛɛ la sinon il n'avait même pas besoin k'a fɔ session extraordinaire police territoriale loi électorale o bɛɛ ye détail ye u tun b'a fɔ dɔrɔn session extraordinaire a kuma min mana bɔ de toutes les manières an man ka fosi kɛ n'a ma fɔ maliyɛnw ɲɛna ce n'est pas parce que k'i ye organe législatif ye k'i sago bɛ jamana fɛnɛ i bɛ ko o ko kɛ sariya bɛ ta jamanadenw de kama sariya bɛ appliquer jamanadenw de kama donc o de kan k'a dɔn mun bɛ nin kɔnɔ mun tɛ nin kɔnɔ don n'a nata an bɛna aw sigi hali n'a police territorial papier kun n'a dara kɛnɛ kan fɛn fɛn b'a kɔnɔ de A jusqu'à Z an b'a bɛɛ fɔ un à un k'a fɔ bamanankan na maliyɛnden bɛɛ k'a kɔnɔ kuma dɔn nin de b'a kɔnɔ nin de b'a kɔnɔ nin de b'a kɔnɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ fɛnɛ mɔgɔ y'a kɔnɔ kuma dɔn mɔgɔ k'a bila kunkolo la ko an tɛ mansin dɔ ye ko n'a fɔra dɔrɔn ko nin kɛ k'o bɛ kɛ non texte n'a ma ɲa a bɛ fɔ a k'a lajɛ mais a b'a bila kɛrɛfɛ toujours tant que aw mago bɛ min na a m'o sɔrɔ donc ne bɛ mun kɔni fɔ aw ɲɛna mɔgɔ kana nin kɛ mangoyatɔ bɛ ka faamaw sɛgɛrɛ mɔgɔ kana nin kɛ mangoyatɔ bɛ k'u bɛ maliyɛnw décourager u ka faso dɛmɛ la de toutes les manières maliyɛnw ye assise nationale min fɔ o bɛnkan in o de kɛra sababuya ye ni session extraordinaire n'a convoquera a belebeleba yɛrɛ bɛ ɲɛsin fɛn fila de ma charte révisée ani loi électorale ça c'est un avancée significative bon mɛ min fɛnɛ fɔ maliyɛn bɛɛ na kuma dɔ la ni kuma fɔra nafama aw kan'o to yen ka taa nɔrɔ fɛn ni nafantani dɔ la charte révisée fɔra bɛɛ ɲinɛn'o kɔ alors que bɛɛ y'a laɲini ko ka CNT élargi o de tun bɛna élargi nin kɔnɔ est-ce que o tɛ koba ye bɛɛ a fɔra ko ka charte révisée ko caman bɛ yen ko k'o don a kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ y'o laɲini o de mɔgɔw k'o don sanga la mɔgɔw bɛ t'u ɲɛsin min ma ko police territoriale loi électorale an sanctionnera Maliki Diaw sanctionnera ko parce que ko loi électorale bɛ anw ka tabali kan k'a ma progresser gouvernement ko a ye loi électorale don ba la n'o bɛ organe unique ninnu a b'olu fɛn bɛɛ jalatigɛ o ye fɛnba de ye mais tubabuw bɛ ka mun k'an na fɛn n'u ka tu b'an diverti an yɛrɛ fɛnɛ bɛ sɔn divertissement ma police territoriale ko ye divertissement de ye Mali ko la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi. ne y'o kuma fɔ parce que i yɛrɛ ka kuma la k'an nana siɲɛ caman an y'a bila kɔfɛ. hali non sirankun fosi t'a la o kumana an minnu bɛ yen an ye orobo de ye ou bien an ye fasoden jugu de ye ou bien a bɛ mɔgɔ kɔnɔ k'u bɛ faso in fɛ ka tɛmɛ an kan nin n'an fana ye mɔgɔ kalan mun y'a to a renvoyera siɲɛ joli n'an y'a renvoyer parce que fɛn minnu b'a kɔnɔ fɛn ɲumanw de tɛ donc a yɛrɛ bɛ renvoyer ko a ye ko wɛrɛ don a kɔnɔ dossier bɛ renvoyer de ko pour complément d'information a renvoyera kun caman na o kun n'a y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ na n'a ye a y'a renvoyer bon nin donna la o fɛn bɛɛ bɛ yen n'o donna la hali sini miirina min bɛ police territoriale la n'o ye n'a nana hali sini fana a bɛ renvoyer mais cela ne veut pas dire que k'a kuma tɛ fɔ hali an bɛ san 100 kɛ a bɛ fɔ ko police territoriale mais bɛ min fɔ yan na c'est un divertissement an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an accéléré bɛ fɛn mun kan o ye maliyɛnw ka sécurité minnu matchw ka so olu ka taa loi électorale an k'o voter pour que organe unique de gestion a ka sigi sen kan parce que n'o ma voter organe unique de gestion des élections a tɛ se ka sigi n'o dun sigira o de b'a to an bɛ avancer et en même temps maliyɛnw ye délai de transition min fɔ n'a ma don charte kɔnɔ a tɛ sariya kɔnɔ parce que n'i ko ko i y'a kɛ san 3 ye parce que munna an b'a fɔ ko charte révisée charte disposition dɔw de bɛ yen olu bɛ réviser dɔw tɛ réviser mais an tulo bɛ dɔw yɛrɛ la u bɛ k'a fɔ ko charte révisée ko Asimi bɛna kɛ président ye k'a bɛ kɛ tan mais charte kɔnɔ article 9 ko président k'i présenter élection nata la ani premier ministre n'a ka ministre k'u présenter ko disposition ko falen tɛ se ka don la et puis assise nationale yɛrɛ fɛnɛ ma fɔ ko ka falen don a la o bɛ taa yɛlɛma cogo di ko bɛ kɛ ko an bɛ k'a kɛ de pour que k'a fanga di Asimi ma o ka segin i pɛrɛ bon mɔgɔw b'u ka fɛnw interpréter mais an kɔni an ta ye mun ye n'an nana kibaruya jɛlen bɛ yen an b'a di mɔgɔw ma. an b'a fɛ ka min dɔn aw ko a bɛna charte réviser fasodenw tun bolo k'a fɔ a tun tɛ se ka réviser est-ce que n'a nana ka na réviser ni aw ni communauté internationale ka yeta ma kɛ kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO est-ce que o tɛna dɔ fara jamana ka sanction kan tuguni.
an bɛ fasodenw de lamɛn an bɛ CEDEAO de lamɛn n'a tora ka ninnu fɔ aw b'anw yɛrɛ aw b'anw fari faga ni nin question modèle ye quoi an ka sira bɛ CEDEAO ka kuma na CEDEAO de bɛ ka Mali balo wa Union européenne de bɛ ka Mali balo maliyɛnw de bɔra k'u ye bɛnna fɛn dɔ de kan yala i ka peuple i bɛ to de ka sira fɛ a bɛ taa CEDEAO ka sira fɛ an bɛ a ɲini masa aramani fɛ an kana taa CEDEAO ka sira parce que o kɔrɔ de ko saraka y'an bila n'i taara CEDEAO i bɛ ka ma taa CEDEAO ka sira fɛ min kɛra a la an m'o ye n ko mɔgɔ bɛ enseignement de tirer non nous on n'est pas là pour que ka taa CEDEAO sago kɛ ou bien ka Union européenne sago an y'a fɔ ko ni ala bɔra ye faso jama de bɛ yen n'i ban ka taa faso jama ka sira fɛ ni min bɔr'o la i y'o ɲini dɛ an ni mɔgɔ ne kɔni fɔnba en tout cas le corément an ni mɔgɔ si tɛ jɛ faso jama ka hakilina n'i taara o contraire la i ni anw tɛ an tɛ mɔgɔ si jukɔrɔma tinti k'i ka taa faso jama ka hakilina contre la an tɛ mɔgɔ si dɛmɛ o la hali Asimi an t'a dɛmɛ o la an tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ko faso jama ko k'e ka taa nin fɛ k'e ko k'i b'a k'i yɛrɛ ta ye n'o kɛra o ye kojugu dan de ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'i nɛgɛ o la o y'i jugu de ye parce que an b'a dɔn caman b'o ɲɔgɔnna fɔ u bɛ t'u sigi u tun bɛ taa militaire kɔrɔ n'an m'a kɛ tan a bɛ kɛ tan tɔ dɛ CEDEAO b'a kɛ tan parce que o mɔgɔ miirina jugu camanba de b'u kɔrɔ u b'a f'u ɲɛna u b'u bila sira jugu kan donc anw fana bɛ yan o miirina jugu kɛlɛli de kama sinon n'i tun ye anw ɲininka session extraordinaire an b'a f'u ɲɛna politique territoriale yɛrɛ hali a kuma kana b'u da n'i y'anw ɲininka mais o kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'a bɛ kɛ o kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'a bɛ don ba la parce que projet de don proposition de loi de don plutôt projet de loi de don n'a nana la a tɛ jamanadenw ka sira fɛ a bɛ bila kɛrɛfɛ de donc jamanadenw kana prêter anw bɛ olu ka bila de la olu ka wari de bɛ kɛ k'an sara an bɛna taa ko jumɛn kɛ min bɛ maliyɛnw bɔ u miirina kan donc vraiment ne bɛ fɛ mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya maintenant a proposer na fɛn ko min b'a dugu ma korema kɔni bɛ yan o kama voilà. Kuma i bɔra ka fasodenw ka yeta fɔ sisan ko min ka di fasodenw ye n'i ye fasodenw ta ka jateminɛ 70% soit 80% a ka di olu ye bi élection na taa Asimi ka kɛ candidat ye yala e bɛ mun de fɔ non fasodenw m'o fɔ n'u tun y'o fɔ u tun b'o sɛbɛn assise nationale la ko Asimi ka kɛ candidat ye an tɛ taa o sira fɛ parce que n'i nana o miirina la sisan e yɛrɛ laban e bɛ kɛ Asimi jugu dɔ ye c'est à dire kow ka bila u sariyaw kɔnɔ kalo 6 ni san 5 mun dira o kɔnɔna na ni gouvernement yɛrɛ y'a jateminɛ ko fasodenw Mali jɔli a bɛ se ka jɔ temps min kɔnɔ u k'o baara kɛ maintenant assise nationale ma fɛn o fɛn fɔ an kana taa o sira fɛ parce que n'i ma farati o la e bɛ taa assise nationale contre la donc i bɛ Asimi bila fili la an dun ta ye mun ye a kɛra Asimi ye a kɛra Maliki Jawo ye a kɛra Wage ye a kɛra Ismaël Sadio Kamara a kɛra Modibo ye hali n'u ka guloki ko k'a b'u janfa an b'a fara ka b'u kana parce que Mali ka hɛrɛ tɛ o la quoi wa cɛ o cɛ k'i m'u don erreur la i n'an mɛn ɲɔgɔn na donc o la il faut que o idée ninnu mɔgɔw k'olu bila pewu parce que olu ye sogo de ye ni Asimi ye élection ɲuman kɛ ka jamana basigi ka malidenw lafiya mɔgɔ min bɛ na o kɔfɛ a b'o tigi lafiya a bɛ Mali lafiya mais n'a y'a pologo pala ka bila o kɔrɔ k'a kɛra maliyɛnw ma jugu ye an t'o de ɲini voilà. D'accord, bon, moi c'est Rastal de la chaîne Fructa. Voilà, ne bɛ fɛ k'a dɔn parce que n'i y'a ye police territoriale ko ni a ko kuma cayara tan maliyɛn caman bɛ k'a yɛrɛ interroger a kan parce que les gens pensent que ni a nana ta a bɛna na rebelles les indépendantistes a bɛna olu de favoriser jamana kɔnɔ olu minnu tun b'a la k'a fɔ k'u ka Kidali yɛrɛmahɔrɔnya ko ka o di maintenant kumakan jumɛn b'i bolo rassurance jumɛn de b'i bolo k'a di olu mɔgɔw ma k'a fɔ ko ni projet de loi nin ko peut-être a tɛna kɛ ka indépendantistes ka o favoriser ou bien ka rassurance dɔ di maliyɛnw ma minnu bɛ ka penser nin cogoya la tan nɔ. Mais assurance d'u ma fo sigiyɔrɔma 5 a fɔlɔ ni kun ye accord d'Alger ta a miirina kun ye fédéralisme de assise nationale ko on maintient le Mali état unitaire décentralisé démocratique laïque et social donc il y a aucune possibilité k'i bɛna ni idée dɔ ye min bɛ yɛrɛmahɔrɔnya dɔ di mɔgɔ dɔ a filanan assise nationale ko texte min bɛ décentralisation kan ko k'a kalan kura ye walasa a ka se k'a to fanga ka di état ma a sabanan gouvernement bɛ kɛlɛ mun na sisan o ye de fɔlɔ ka Mali 7 frontières k'o garanti ka communes créer et puis k'a lajɛ maliyɛnw bɛ se k'u ka territoire sɔrɔ ka carte administrative kɛ Mali la an ma tila o la fɔlɔ a naaninan minnu kun ko ka farali kɛ bi a caman bɛ gouvernement na o u bɛ ka Mali dɛmɛ o u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min tun bɛ k'u dɛmɛ n'o ye Faransi ye n'o bɛ ka farali miirina fɔ gouvernement ye
ani Mali autorité an ye pogo kɔnɔ 7 don hali olu ka ambassadeur la maintenant i b'a bila i kunkolo la ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de b'a bolo sisan tuma min na i ta y'i ka jamana ye ani tuma min na mɔgɔ wɛrɛ sago b'i ka jamana la u tɛ kelen e ma ye Florence Parly n'ale de da ko n'aw ma accord don ba la Mali tɛ lafiya mais bi an y'ale n'a ka armée an bɛ ka pogo d'u la donc accord donni ba la mɔgɔ bɛ ka accord bila yɔrɔ o yɔrɔ a fɔra ko alternativité accord la an y'a yira bɛɛ la ko nkalon don ne y'a yira hali Zabi la n ko l'alternative la accord b'a yɛrɛ bɛn ni constitution bɛ Mali la ye de hali maintenant a 5nan il faut que bɛɛ ka bila u kunkolo la ko assise nationale k'o de ye sisan fɛn ye fɛn min n'an ma an sinsin a kan ka Mali ko tɔw jalatigɛ donc o assise nationale an k'o jateminɛ i b'a fɔ k'o ye an ka yelen de ye ale ni sara sunba bɛɛ bɛ hakɛ kelen na parce que jamanadenw ka bɛnkan de don donc an bɛ jateminɛ kɛ est ce que nin min waleya bɛ ka kɛ ani nin bɛ taa wa n'a n'a ci ta a sariya bɛ jamanadenw bolo k'a fɔ ko nin tɛ kɛ parce que anw bɛnna min kan o ni nin tɛ kelen ye donc maliyɛnw kana jɔ u yɛrɛ la peuple kana jɔ a yɛrɛ la a kana kɛ peuple kɔnɔ k'olu ye kuma dɔ de kɛ ka papier dɔ dilan ko Assimi Sago b'o papier la non Assimi ye Mali président ye mais Assimi de da ko k'an ka taa assise la Assimi de ko ni jamanadenw bɛnna min kan k'o de bɛ kɛ o tuma na a b'a yɛrɛ sɔsɔ o min fɛnɛ fɔra ko ni jamanadenw bɛnna min kan k'o bɛ kɛ CNT bɛ marché o de kan o CNT tɛ se k'a damana ko kɛ o donc fo maliyɛnw de ka c'est à dire f'a ka ɲɛfɔ jamanadenw ka dɔn ko hakɛ dɔ de b'olu bolo o hakɛ in ye o b'anw bali n'an ko an bɛ ko ko kɛ n'a ni jamanadenw ka laɲini tɛ taa a yamaruya bɛ jamanadenw bolo k'a fɔ an bɛnna min kan o tɛ nin ye bon parce que mɔgɔw tɛ k'u ka hakɛ de dɔn komi an tun bɛ politique min na kɔrɔlen o ye a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ dɔrɔn ko mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de bɛ yen olu bɛ se k'u sago kɛ jamana la an t'o o variance kɔnɔ an minnu bɛ CNT la an ye jamana ka ciden Assimi ye jamana ka ciden an bɛɛ bɛ tali kɛ sisan fɛn ba mun kan o ye les résolutions des assises nationales de refondation. Peut-être pour moi une dernière question, question là-bas. Mɔgɔ dɔw de bɛ jamana in kɔnɔ yan vraiment minnu bɛ bɔ ka jamanadenw ka funteni kuma caman ni nin kuma ɲɔgɔnnaw fɔra ka d'a kan Mali ye jamana ye an bɛɛ sɔnnen don a ma an fanba ma taa école la wa an tɛ sɛbɛnni ye wa an tɛ tubabukan mɛn ni tubabukan fɔra a chance bɛ mɔgɔ damadɔw de bolo ka bɔ ka taa information ɲini bon olu minnu bɛ taa information ɲini maa b'olu cɛla minnu bɛ na jamanadenw na funteni kuma bɛɛ ka kuma fɔ jamanadenw ye mun bɛ se ka jamanadenw na fili u tɛ information yɛrɛ di est-ce que disposition dɔ bɛ aw bolo don nataw la ka taa olu mɔgɔw kama. non bon disposition fɔlɔ ye min ye a b'u lamɛnni dabila de. d'accord aw bɛ nin kibaruya jugu fɛn fɛn ta par exemple police territoriale a kuma jugu fɔ o fɔ i bɛ taa mɔgɔw sɛgɛsɛgɛ a si tɛ min bɛ transition dɛmɛ dɔw yɛrɛ ka kuma ko accord y'a fɔ mais accord ko ka désarmement kɛ o kɛra accord ko cɛma mɔgɔw k'u kana n'u ka sarasu ye o bɛɛ nana donc accord y'a fɔ kuranɛ accord tɛ kuranɛ kolo ye koyi wa bible tɛ koyi min bɛ se ka kɛ bible ni kuranɛ kolo ye o ye assise nationale de ye o de kama a mɔgɔ dɔw ko k'u tɛ taa o la parce que o bɛ kɛ diyagoya y'an bɛɛ kan u sɔnna u ma sɔn u ko ko ka accord kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de donc mɔgɔw kana olu kumaw don ba la i b'a dɔn ne bɛ jigin maliyɛn na kuma dɔ la ala ta ne b'e dɔn ne b'a dɔn e ye mun ye jamana in kɔnɔ e bɛ kuma min don ba la ne b'o dɔn ni fɛn fɛn bɔra e da ne bɛ n ka miirina ko kan ni ne b'a dɔn sa k'e ye fasoden ɲuman ye e mana kuma fɔ ne b'a fɔ n k'a y'aw pɔrɔni nka nin ta ye tiɲɛ mais maa o maa bɛ jamana wɛrɛ dɛmɛ ne la n'a ye kuma o kuma fɔ hali ne t'a ɲini k'a faamuya hali n'a ko ko fɔ n ma k'i cɛ ka ɲi ne b'a fɔ non o kɔrɔ ye k'a bɛna ne fagali de bolo da parce que fo mɔgɔw k'o de faamuya maa o maa bɛ yen n'a a bɛ transition contre la n'a bɛ Faransi ka baara la n'o o de lafasabagaw don n'olu ye kuma fɔ a kana kala turu a b'u lamɛn mun na i b'a dɔn ala kuma dɔw bɛ yen u bɛna fɔ ne ɲɛna RFI y'a fɔ donc je n'écoute même pas o temps t'an bolo anw ɲɛ bɛ min na an bɛ ka baara kɛ min kan min bɛ jamana kɔnɔ an b'o de kuma fɔ mais kuma dɔ la ne bɛ gouvernement jalaki pourquoi gouvernement bɛ se ka taa a ka kunnafoni a kan ka di Mali journalistes de ma fɔlɔ a kan ka sugantili de kɛ journalistes minnu bɛ faso fɛ n'u bɛ faso kuma fɔ ka ɲa k'a ka kumaw fɔ olu ɲɛna minnu b'a bila réseau sanfɛ minnu b'a di kɔfɛmɔgɔw ma mais e yɛrɛ ka kuma ni maa wɛrɛ bɛ t'o sɔrɔ e ka faso jamanadenw ye mais a bɛ fɛn dɔw fɔ minnu tɛ tiɲɛ u y'a faraji dɔ yira ne la a malankolon dɔ ka kuma ka kɛ n'a fɔ ko nin convoquera dɔrɔn ka chartiw ka yɛlɛma dɔrɔn ka na fangaba dɔ d'an yɛrɛ ma ka tin ka ko bɛɛ turu a kun kan k'u k'u hakili sigi foyi tɛ turu a kun kan kuma o kuma bɛna ta révision des chartes la fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ yan'a vote ka kɛ an bɛ layidu d'a ma an b'a bɛɛ fɔ aw ɲɛna kelen kelen korema kɔni ka baara y'o ye mun b'a kɔnɔ n'aw ka laɲini min ye an b'o kɛ. an y'a ye k'a fɔ
projet de loi in na yatela min a permettre ko kuma be sena be se ka mun fo bon ni bɛɛ projet de loi do miiri bɛ k'a kan n'a bɛ taa Mali ka hɛrɛ la an b'a a baara n'a tɛ taa Mali ka hɛrɛ la ni mun b'a kɔnɔ o bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna donc pour dire que n bɛ fɛ mɔgɔ ka min faamuya dɔrɔn ko projet taara CNT la o kɔrɔ tɛ ko a donna ba la mais CNT yɛrɛ bɛ se ka projet dɔ fɛnɛ ta président b'a fɔ ko n tɛ donc a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ non seulement a bɛ se ka ye fɛn ɲuman tɛ a bɛ bila hali n'a votera fɛnɛ n'a tɛmɛna président bɛ se ka fɔ k'a tɛ donc processus bɛɛ bɛ yen pour que ka se ka jamanadenw sago kɛ donc komi an ye kuma caman fɔ je crois que on a donné l'essentiel de l'information an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ye nin kibaruya lase maliyɛnw ma ko mɔgɔ kana siran korema kɔni bɛ yan pour que ka kibaruya jɛlen k'a d'aw ma sanga ni wagati hakɛto bɛ nin na salala mamadu